Hello everyone! Hello mga kaanik-anik! For today's video, magluluto tayo ng roast chicken a la turkey. So for the ingredients na kailangan natin is we need 1 chopped onion, 1 whole butter, chopped celery, chopped celery with butter, and ground beef and pork. First step, we need to put the butter in a pan and then melt. Next, add the chopped onion. Saute the onion until transparent. Next, add the chopped celery and then mix it together. So we have whole chicken. Ay sus, Tagalog naman, may isang buong manok. Nosebleed na ko mga guys. So karon mga kanik-anik, ato na siya butangan og asin, salt ba. Unya, isunod nato ang paminta na durog, as in murag na durog ba ang inyong mga puso sa sakit. Unya, himas-himason. Next, I will be adding the ground beef and pork. Kanya karon imikos-mikos lang na inyo. And then ilalagay na natin ang 1 whole cubes beef and then the Spanish paprika. And then magbutang ta karon og paprika. Ayan. Sprinkle lang. Yung sakto lang, tapos i-mix lang. Mekos para magkakulay ang atong ginisang pork and beef. Lagyan ng paminta. Mix. So we have sliced bread cut into cubes. Later, ilalagay natin yan doon sa ginisa nating beef and pork. Ikapoy ko og luto guys. So, merienda anay taog mais. Snack daw. Pero late na kayo ang snack. Kay dinner na. Dinner na. Napagod yun ko kaayo. Napagod ba? As in mura ko gisugba. I-mix lang. And then, butang nato ang chopped celery na dahon. Mix together. Marabag relasyon. Mix it together para getting to know each other. And then ibutang na nato ang sliced bread. Mekos again. So, mix na sila mga kaanik-anik. Sana all. Mix together na sila. Sana all may mga together. And then, kailangan na natin ilagay yung ginisa sa loob ng chicken. So, mauna siya guys ang stuffing. So, punuon lang na siya. Punuin lang. Idasok pa ilahom hanggang mapuno na sila dito sa kaloob-looban. Ayan, sige lang, ibutang
So, it's time for surgery, guys. Mag-opera na pud ko no ta after luto. May operasyon gid no. So, mao na siya. Kinahanglan man guys na may patwist ba. Kay aron pud ang mga manuod, dili laayan, dili ba mo bored. So, itahi lang na siya hanggang maging close sila. Ay, close ko na. So, it's time for rubbing. So, irarab natin siya ng butter. Himas-himas lang. Himas-himas. Sana all. Buti pang manok may naghihimas. At nagmamasal. Wala. So, i-bake na natin siya for 350 Celsius. And then, for 45 minutes. Ito na yung guys, ang finished product. So yummy, looks good. Bye everyone. Thank you for watching my videos.